कुरानी हादिसिर गिरोड़ मिना लंदा मिना कुरानी हादिसिर गिजत मिना कुरानी हादिसिर गिरोड़ मिना लंदा मिना कुरानी हादिसिर गिजत मिना नुआ कुरान हदीस जहाँ बड़े पढ़ाओ के दाय बुझो के दाय मैंने कान ही केटे मोने होए लबीदा श्रीमा चला डहर उदू आया नुआ कुरान हदीस जहाँ बड़े पढ़ाओ की दाय बुझो की दाय मैंने कान ही केटे मोने होए लबीदा श्रीमा चला डहर उदू आया कुरान हादिसिर गिरोड़ मिना लंदा मिना कुरान हादिसिर गिजत मिना कुरान हादिसिर गिजत मिना नुआ कुरान हदीस जहाँ बड़े पढ़ाओ की दाय बुझो की दाय मैंने कान केटे मोने होए लबीदाय श्रीमा चला डहर उदू आया राहा हो आड़ी मौज आड़ांग हो आड़ी मौज सान्ताड़ी पार्सीते कुरान हदीस रिया महिमा प्रचार पारसालोग कना नवा भाइराल अकान भिडियो दो यूट्यूब खन तुमल कना सेरेंजिक दो नार्गिस बेगम ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱᱤᱡ ᱢᱤᱫ ᱛᱩᱲᱩᱠ ᱵᱟᱦᱩᱲᱤᱭᱟᱹ तबे तुड़ुका मोचा खन सान्ताड़ आड़ांगते कुरान प्रचार दो सारहाव लेकाना गे बुझाव कना तबे जुदी सेरेंजिया जुदी सान्ताड़ तिरले कनाय उन दो ओका मेद तेबन नेला सान्ताड़ समाज कमेंट तलाते बाड़ाय होचोबन पे। पारमेन गेलबार फेब्रुआरी हिलो पश्चिम बांगला आदिवासी कल्याण समिति मुर्शिदाबाद जिला कुमुटा साहिज हुईते मिद जमेलाय हुई सेतेना मुर्शिदाबाद जिला रिया नवग्राम थाना आवतारे मेना चाणक विवेकानंद आदिवासी इयंग क्लब डाहिरे ओना आखड़ा दो सापड़ाव लेना ओना आखड़ा रे पेड़ा लेकाते सेटर किन ताहेकना पश्चिम बांगला आदिवासी कल्याण समिति सेंट्रल कुमुटरेन एग्जीक्यूटिव मेम्बर विजय मुर्मू और सुशील सरदार लई तोरा लेकना पश्चिम बांगला आदिवासी कल्याण समिति दो एतहब तोरा खन गे फेक एसटी विरुद्धे लड़ाई अगुईदा पनत जगत के नौकाना जमेला सापड़ाव मेनते एसोसिएशन पाटा खन बड़ाई नाम कना कथा होच्छे एखाने आमरा आदिवासी सम्प्रदाय 40टी गोष्ठीभूत आछि आमादेर एखाने मूल संविधाने आछे आमादेर प्रधान आलोचना बा जोगाजोग व्यवस्था बांगला माध्यम कारण आमादेर 40टा उपजाति जारा आछि तादेर विभिन्न भाषा गोष्ठीते आमरा विभिन्न भाषा व्यवहार करी पश्चिमबंग बोले बांगला भाषाटाके आमरा एखाने व्यवहार करब অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন এখানে একটু হয়তো আমরা সাঁওতালরা বেশি আছি সেটা বড় কথা নয় আমরা 40 জন যারা গোষ্ঠীভূত তারা সমানাধিকারী সমানভাবে আমরা একসঙ্গে লড়তে চাই সবার কাছে এখন আমরা হয়তো পৌঁছাতে পারিনি আমাদের পৌঁছতে হবে আপনারা প্রচার করুন কল্যাণ সমিতি নন রিলিজিয়াস নন পলিটিক্যাল মুভমেন্ট आदिवासीदेरके एक छाताय आनार लक्ष्ये लड़ছে लड़बे एवं टार्गेटे आमरा पौঁছাবো एवं सठिक जायगाय भेद करे जे उद्देश्ये आमरा नेमेছি সেই उद्देश्यटाके सफल करी तबे आमरा ছাড়বো आमरा आছি आमरा থাকবো आमरा देखबो एर शेष देखे ছাড়বো আপনারা হতাশ হবেন না আমাদেরকে হতাশ হতে দেবেন না आरो ओपेन सेशन आलोचना होबे अल्प अल्प करे जेहेतु कमिटी गठन करते हैं खाबार समय हो जाच्छे आमी मूल छंदटाके धरे दिलाम आमरा एखाने धर्म बोले कोनो किछु विश्वास करब ना जे जार धर्म आपन विश्वासे आमरा थाकबो जे जार राजनैतिक परिचय सेटा निये आमरा थाकबो एखाने राजनीतिर कोनो प्रश्रय नाई अनेके कालेक्शन करते गिয়েছে বলেছে জামিন হাসদা
পিটার ওরা রাজনীতির দিকে টেনে যাবে না, কখনো ভাববেন না। আমাদের আবেদন, আমার ব্যক্তিগত আমি যে কোনো পলিটিক্যাল দলকে সাপোর্ট করতে পারি, কিন্তু এখানে প্রথম এবং শেষ লক্ষ্য আমাদের নন এসটিদের, এসটি হয়ে আমাদের খাবার কেড়ে নিচ্ছে, পেটে লাথি মারছে, সেই পেটে লাথি মারাদের পা ভেঙে দিয়ে তাদের অস্তিত্বকে বিলীন করে দিয়ে এই সংগঠন লড়বে। ধন্যবাদ। সংক্ষেপে এটুকু বলে আজকে স্বাগত ভাষণ শেষ করছি। নমস্কার। জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা থেকেও প্রকৃত আদিবাসীরা বঞ্চিত হচ্ছে। বিভিন্ন সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্প, যেগুলো উন্নয়নমূলক প্রকল্প চলছে সেগুলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এবং আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত আসনেও আদিবাসীরা খাবার বসাচ্ছে, ফলে আদিবাসীদের সামগ্রিক উন্নতির দিকটাও অনেকটাই ব্যাহত হচ্ছে। বর্তমানে আদিবাসীরা ভুরি এসটি সার্টিফিকেট বার করার বহর এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে প্রকৃত আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষণ আসনেও আদিবাসীরা ভোটে দাঁড়াচ্ছে এবং তাতে জিতেও যাচ্ছে। এই ব্যাপারে শাসক পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষ কোনো পক্ষেরই তেমন কোনো হেলদোল নেই। আদিবাসীদের উন্নতিকল্পে যে সকল সমিতি বা গাঁওতা গড়ে উঠেছে ওনাদের কাছেও নকল এসটি সার্টিফিকেট ইস্যুটি তেমন গুরুত্ব পায়নি। ফলে বিগত কয়েক দশকে নকল এসটি সার্টিফিকেট ধারীদের সংখ্যা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে প্রকৃত আদিবাসীরা অস্তিত্ব সংকট পড়েছে। এমতো অবস্থায় আদিবাসীদের জন্য লড়াই করতে মাঠে নেমেছে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি। পশ্চিমবঙ্গের তালিকাভুক্ত 40টি উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষজনকে একজোট করে প্রকৃত আদিবাসী সংরক্ষণের জন্য আওয়াজ তোলাই হলো আদিবাসী কল্যাণ সমিতির মূল লক্ষ্য। আচ্ছা, বিশেষত